जगन्नाथ आमे आसी पहुंची थेलु बालीचंद्रपुर आम बड़ भाई आसिले बालीचंद्रपुर नो जाजपुर जाजपुर पहुंची थेलु यात्रा देखा जाजपुर जिलार हरिपुर आम आसी पहुंची थेलु यात्रा रंगमहल कटी कटी डबल कटी नाटक देखापी उत्सुक अधिका बापी अधिका इच्छुक आमर बापीआई बड़ भाई आमर आगे गले आग धाड़ी प्रकाश भाई आगे पलैले केन्द्रापड़ा जिलू आम आसी पहुंची थेलु जाजपुर पवित्र राहस पूर्णिमा उपलक्षे समस्त हार्दिक अभिनंदन राधा एंड हरिपुर देखनी कटी कटी डबल कटी नाटक रंग महल देखो भाई चलो समस्ते पसंद तू पसंद बड़ बाप पसंद सान बाप पसंद मोर तो सब पसंद बापा माँ को देखी 25 वर्ष तुम मत से मेडिकल उठे न था 25 वर्ष तुम से मेडिकल में मरी जाई थांती नो ताने 25 वर्ष तुम से ओलिया माने सत ओलिया होई जाई थांती सब माने आखरी बेकारिया कथा बता देखुना मोको आसु केते कोदिन खराब रे रखिछि कोदिन जानिबा को देछि तू घरर पुआ न होई सत्ता कहि चिकित कइले मो जीव चिरी पड़ी गली मानो आ बड़ बाप परी मनीष ए खंड बडल ना केला
ନା ତୁ ମତେ କୋଉଠୁ କୋଉ ଦେଖେଇବୁ ଦେଖେଇବୁ ଦେଖିବୁ ଦେଖିବୁ ଦେଖେଇବୁ ଦେଖିବୁ ତ ଓହୋ ଦେଖା এই দেখে কোটি কোটি দেখি 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 তপন কোটি দেখি তো দেখি কোটি কোটি ডবল কোটি কান্না ସେ ଫଟୋ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ ମୁଁ ସେ ମୋ ବାହାର କଥା ସଫା କରୁଥିଲି ସେଇର ଚୌକର ସେ କାଳିଆ ସନ୍ତା ଶୁଣି ନା ମାଲୁ ସେ ଯଦି ଖୋଳ ଭିତରେ ଫଟୋ ଥିଲା ମାଲୁ ମାଲୁ ଏଇଟା ବାବୁଙ୍କ ଟୋକା ବେଳେ ଫଟୋ ନା ହଁ ମୋ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଚୋକା ଥିଲା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ପୁରା ଲୋକ ଅନେଇକି ଟେରା ହେଇଯାଉଥିଲେ ମାଲୁ 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 ଆମ ବାବୁ ଟୋକା ବେଳେ କାବେଳେ ଦେଖାଉଛି କହିବି ନା ସେ ଯୋଉ ସିନେମାର ସାରୁ କାବେଳେ ଦେଖାଉଥିଲେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ମଲା ସେଇଟା କିଏ ବା ତୁ ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜପିବୁ ତୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ ସାରୁ ଖା କିଏ ମାଲୁ ଇଏ ତ ବାବୁ ଇଏ ଲୋକ ଜଣ କିଏ ମୁଁ ତ ତାকে ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନି ମୁଁ ହେତୁ ପାଇବା ଦିନ ଠାରୁ ଏ ବାବୁ ତ କେବେ ବି ଆମ ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ହଁ ଆଜିକି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଘରକୁ ଆସୁନି ଓହୋ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିନି ନା ମାଲୁ ସିଏ ବାବୁ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇଛନ୍ତି ଓହୋ ସିଏ ବୋଧେ ବାବୁଙ୍କର ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଖାଲି ଭଲ ସାଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଆଉ ଜୀବନ ଦିଆଦି ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖେଳିବେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବୁଲିବେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସ୍କୁଲ ଯିବେ ସବୁ କଥା ସାଙ୍ଗ ହେଇ କରୁଥିବେ ଓହୋ ପୁରା ଜୀବନ ଦିଆ ଭାବ ନା ଯେମିତି ତୋର ମୋର ଭାବ কোটা পিঠা দিয়ে যত দাঁত ভাঙি দিয়েছ কুকুরটাকে দেখুন মা এই যে তোমার চিরৌচি খতে হউচি কুকুরটা পাটি বাদ কল মো মা মতে গপ গুটে চুপ রাও মাল মাল তারপরে কোনে না কইতো তারপরে জনକୁ ଯଦି କିଏ କଣ କହିଲା ଆଉ ଜଣେ ପୁରା ସାମ୍ନାକୁ ଡେଇଁ ପଡୁଥିଲା ଆଜି ଆସୁ ପାଇଁ ଦେବୀ କାହାକୁ ମାରିଲାଣି ତ କାଲି ଦେବୀ ପାଇଁ ଆସୁ କାହାକୁ ମାରିଲାଣି না তুই তো দেখো কাল বাড়িয়া বাড়ি উঠলে না কোন ହଁ ପରା বাবা মজিরা ওকে সেটআপ রউচি এই ও সেটা জন্ম হইছিল বেশ আরে କ'ଣ ହଉଛି ତମ ଦି ଜଣ ତମ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମାଲ ମାଲ ତାପରେ କୋନେ ନା କଇতো ତାପରେ ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁ ମେଲଣରେ ମାଇକି ଧରି ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିବାରେ ସମସ୍ତେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଉଥିଲେ কোটি কোটি ডবল কোটি 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 ডবল কোটি 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 ডবল কোটি 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 ডবল কোটি ଆଉ ଯେତେ ଥର ସେ ଗୀତ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମୋ ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ଆସିଯାଇଛି ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି ସେଇ ଗୀତଟା ନା ଯୋଉ ଗୀତଟା ପିଲାବେଳେ ପିଲୁ ବାବୁ ତୁ ମତେ ଗାଇକି ଶୁଣାଉଥିଲ ହଁ ହଁ ସେ ମାଲୁ ସେଇଟା ପରି ବଢିଆ ଗୀତଟେ ତୋ ପାଖରେ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଁ ବାବୁଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ତୁ ମୁଖସ୍ତ କରିଦେଇଛୁ ଶୁଣିବୁ ଶୁଣିବୁ ଗାଇଲୁ ଗାଇଲୁ এই শোনো Thank you.
केस गाउतला से गीत बाबू बाबू तू बोल रहा है बताओ से केस गाउतला से गीत मो गाउतली बाबू गाउतलो और सिकुल से गीत ବାବୁ କାହ୍ନା କଣ ଖାଲି ସେ ଗୀତ ଶିଖିଛି ସେ ଗୀତ ବା ମୁଁ ଶିଖିଛି ଗାଇବି ଶୁଣିବେ ଏ ଶୁଣନ୍ତୁ କଟି କଟି ଚପଲ କଟି 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 ଚପଲ କଟି 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 ଚପଲ କଟି 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 अरे तुमने पर जानी ना आशुतोष महापात्र जीवन में थोड़े जाको गुणा करे से मनुष्य हो कि शब्द हो कि सुर हो ता जीवन अभिज्ञान में समुद्र में बाहर करती है आज की 25 वर्ष तक से मनुष्य से शब्द से सुर को छाती भीतर बाहर कर दी कौन सी कुछ गीत ये सिखाइला तो गीत ମୁଁ ଶିଖାଇଛି ସେ ଗୀତ ମୁଁ ତାକୁ ଶିଖାଇଛି कहीं की मां कहीं की तुम पर जानी ना मां बेईमान मनुष्य माने ईमानदार मनुष्य मान को प्रति मुहूर्त दुख दियंती कष्ट दियंती आघात दियंती तुम पर जानी ना मां बाबू तुम से गीत सुन के विरक्त हो